guys, may binili ako ditong Skittles. So, magme-makeup tayo gamit lang ang Skittles. So, ano daday? Lips. Pili tayo. What? Brown! So, try. Lawayan natin. Yan guys, blend. So, ayun na siya guys. Tapos na siya. So, next guys, so foundation. So, pili na tayo. Sana magaling ko. Yan. Blend na natin guys. Ano itsura nito? Ayan, katapusan ng makeup ko. Okay man guys.